Maayong gabi. Karon magluto na sabtag panihapon. Ang akong lutoon karon kay butter chicken pero ang sauce niya kay ready-made na. Sa kaldero ra ko magluto og rice kay wala ko'y rice cooker sige kaguba. Unya, fun fact, mas maayo muluto akong bana og rice sa kaldero kaysa sa nako. Let's eat!